दुआ while wearing clothes. कपड़े पहनते वक्त की दुआ. If you want to learn du'as, then subscribe and watch till the end. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة. Thanks for learning. May Allah reward our hard work. Share with the intention of continuous reward here and hereafter. शेयर करिए सवाब जारिया के लिए, क्योंकि खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमा. तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और सिखाए. तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमतुन. इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पे फर्ज है.